क्षमतासीन पार्टी के हर नेता आज आरोपित है। कई लोग जेल में है और कई लोग जेल में जाने की तैयारी में है। ये लोग खुद लूट करते हैं, खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खुद ही अपने लोगों को जेल में डालते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि सिल्लीगुड़ी की जनता इनकी भावताबाजी में कितना दिन रहेगी। পুলিশের সঙ্গে যারা বিজেপি কর্মীরা রয়েছেন তাদের কিন্তু ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে এবং যে ডেপুটি মেয়রের নাকি ১,৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি। নতুন মন্ত্রী হয়েছেন, হয়তো চাপ নিতে পারছেন না, দলের মধ্যে ওনার চাপ রয়েছে, কোথায় কি বলছেন সেটা উনি ঠিক রাখতে পারছেন না, মানসিক সন্তুলন হারাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারছি না সুকান্ত মজুমদার মানে কেন্দ্রে মন্ত্রী হওয়ার পর মানসিক সুস্থতা ওনার আছে কি নেই, আমি তো ঠিক আই জাস্ট ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড। 1000 কোটি টাকা, এই 1000 কোটি টাকার সম্পত্তি কোথা থেকে হলো? যে ডেপুটি মেয়রের নাকি ১,৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি, যেখানে টাকার অভাবে শিলিগুড়ি কর্পোরেশন কাজ করতে পারছে না নাকি, টাকা নেই নাকি? ডেপুটি মেয়রের ১,৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি হয় কি করে? মানে শিলিগুড়িতে কি এরকম কোনো শিল্প আছে যার যে শিল্পের মালিকের ১,৫০০ কোটি টাকা থাকতে পারে? আমি মানে নিশ্চিতভাবে আমি নিশ্চিত যে এই টাকা জনগণের টাকা লুট করে খেয়েছে। নতুন মন্ত্রী হয়েছেন, হয়তো চাপ নিতে পারছেন না, দলের মধ্যে ওনার চাপ রয়েছে, কোথায় কি বলছেন সেটা উনি ঠিক রাখতে পারছেন না, মানসিক সন্তুলন হারাচ্ছেন। ধমকে চমকে আমাদেরকে কাজ হবে না। আমরা সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 80-র দশক থেকে লড়াই করছি, কিছু পাওয়ার জন্য লড়াই করতে আসিনি। ওনার কাছে যদি তথ্য থাকে, আমি ওনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, উনি তথ্য মানুষের সামনে আনুন। আর যদি না থাকে, মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়ে একজন দেশের এরকম মানসিক সন্তুলনহীন মন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। ওনাদের হাতে ইডি আছে, সিবিআই আছে, নানা ধরনের এজেন্সি আছে, সেটা না লাগিয়ে, তার বিচার না করে উনি মানুষকে নিদান দিচ্ছেন, আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিচ্ছেন। এটাও ক্রিমিনাল অফেন্স। আমি নিজে আইনজীবী, আইনটা আশা করি ওনার থেকে আমি বেশি বুঝি। আমি আইনের নোটিশ পাঠাচ্ছি, ওনাকে জবাবদিহি করতে হবে কোর্টের কাছে। আর যদি করতে না চান তাহলে ক্ষমা চান, শিলিগুড়ির মানুষ নয় পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চান। যেই ধরনের কর্মকাণ্ড করার আগে সুস্থভাবে যেন উনি বাড়ি থেকে বেরোন। আমি বুঝতে পারছি না সুকান্ত মজুমদার মানে কেন্দ্রে মন্ত্রী হওয়ার পর মানসিক সুস্থতা ওনার আছে কি নেই, আমি তো ঠিক আই জাস্ট ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড। ১,৫০০ কোটি টাকা মানে তো একটা মানে রাখে। হ্যাঁ, এটা আমি জাস্ট আমাকে একজন কেউ প্রেসের লোক ভিডিওটা পাঠালো, জাস্ট নাও আমি ভিডিওটা দেখলাম। একজন কেন্দ্রীয় সরকার যারা পরিচালনা করেন তার রাজ্য সভাপতি, দুবারের সাংসদ এবং কেন্দ্রের মন্ত্রী, তিনি নিশ্চয়ই তার অভিযোগ করলে তিনি সেই অভিযোগের সারবত্তা সত্যতা সেটা প্রমাণের দায়িত্ব তারই থাকে। এরকমভাবে একটা কথা বলা ১,৫০০ কোটি টাকা, আমি তো রাস্তায় ছিলাম, শুনে আমি খুব শকড। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, দায়িত্বশীল, তিনি দলের সভাপতি এবং সাংসদ মন্ত্রী, তার একটা যুক্তিসঙ্গত সেন্সেবল কথা বলা উচিত।
আমি তার এই বক্তব্য খণ্ডন করছি। আর তার এই বক্তব্যে কোনো সত্যতা আছে বলে আমি মনে করি। क्षमतासीन पार्टी के हर नेता आज आरोपित है। कई लोग जेल में है और कई लोग जेल में जाने की तैयारी में है। ये लोग खुद लूट करते हैं, खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खुद ही अपने लोगों को जेल में डालते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि सिल्लीगुड़ी की जनता इनकी भावताबाजी में कितना दिन रहेगी। आज सिल्लीगुड़ी शहर की जनता को कोई भी परिसेवा नहीं मिल रही है। आज ध्यान भटाने के लिए ये लोग उच्छेद कर रहे हैं। आज 2.5 साल हो गया इन लोगों ने कहा था कि हम लोग 3 जे का काम करेंगे। एक हुआ था जल का प्रतिश्रुति इन्होंने दिया था, एक जाम जट का और दूसरा था आवर्जनों का। आज तीनों में कोई काम नहीं हो रहा है। खाली ध्यान भटाने के लिए कुछ गरीब लोगों को उच्छेद किया जा रहा है। वो भी पुनर्वासन की बात कही गई थी, लेकिन पुनर्वासन आज कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। ये पूर्व बोर्ड को जब हम लोग दृष्टि आकर्षण करते हैं, ये लोग बोलते हैं हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। लेकिन इलेक्शन में जीतने से पहले इन लोगों ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार चलेगी। लेकिन आज सिल्लीगुड़ी का ये हाल है कि जहां तहां लूट चल रही है, प्रमोटर राज चल रहा है, जहां तहां अवैध बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंगों में बेआईनी तरीके से लिफ्ट लग रहे हैं। आज दुख की बात है, ये लोग खाली लूट की राजनीति यहाँ चला रहे हैं। विरोधी बोलने पर यहाँ पे पुलिस को बोला जाता है हमें अरेस्ट करने के लिए। हम लोग पुलिस से डरते नहीं हैं। अगर अरेस्ट होगा हम लोग तैयार बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में सिल्लीगुड़ी की जनता इनको जवाब देगी। 1000 কোটি টাকা, এই 1000 কোটি টাকার সম্পত্তি কোথা থেকে হলো? একজন প্রাইমারি স্কুলের টিচার যিনি থুতু দিয়ে ডিআই এর মুখে থুতু দিয়ে নেতা হয়েছেন, যিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র স্নেহধন্য, তিনি কি করে গাজল দোবায় যে সম্পত্তি করেছেন সেই সম্পত্তির উৎস কি? আমরা মনে করি যে তাদের একমাত্র উৎস শিলিগুড়ি পুর নিগমের যে অনৈতিক কাজ, সমস্ত দুর্নীতির কাজ এবং হকারদেরকে যেভাবে দুর্নীতি করে বসিয়েছে, আজকে তাদেরকে উচ্ছেদ করছে। আমাদের এখানে যে বিল্ডিং প্ল্যান, অবৈধভাবে বিল্ডিং প্ল্যান বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ গিয়ে রিসোর্ট তৈরি করছে। আমরা তাই চাই এই পুরো বোর্ডের কাছে যে আগামীতে পুরো কাউন্সিলর যারা শাসক দলের আছে তাদের যে ঝড়ের গতিতে সম্পত্তি বৃদ্ধি তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক আমাদের এখানকার মাননীয় মেয়র माननीय श्री गौतम देव। के तपाईलाई सुन्नुमा धेरै समस्या भइरहेको छ? मानिसको जीवनमा सुन्नु कति महत्त्वपूर्ण हो त्यो हामी अनुभव गर्न सक्छौं। त्यसैले आउनुहोस् रबनी हियरिङ एडमा, जहाँ तपाईको सुन्ने क्षमतालाई हामी फर्काइ ल्याउनेछौं। हाम्रो मोडर्न ल्याबमा हामी तपाईको कानको जाँच गर्नेछौं अनि सही सल्लाह पनि दिनेछौं। तपाईहरुकै सुविधाको निम्ति अब श्रवणी हियरिङ एड सिलगढीमा पनि खुलेको छ। त्यसैले आउनुहोस्, जाँचपछि सही हियरिङ मसिन लगाउनुहोस्। श्रवणी हियरिङ एड सुन्ने नयाँ क्षमताको साथ। एड्रेस फर्स्ट फ्लोर द्वारिका रूपमणि प्लाजा, बागाजती रोड, सिलगढी, म्युनिसिपल कर्पोरेशन को छेउ। कन्ट्याक्ट 9147375444। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Can you believe this? के तपाईलाई थाहा छ सिलिगुडी फार्मेसीले हरेक औषधिमा दिइरहेको छ 22% छुट। साथै सिलिगुडीमा निशुल्क होम डेलिभरी। सिलिगुडीदेखि बाहिर पनि कोरियर शुल्क मात्र 50 रुपैयाँ। अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सिलिगुडी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ, जहाँ तपाईँ सिलिगुडीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिलिगुडी फार्मेसी, नेताजी मोड, सुभाषपल्ली। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933990001।